বিজেপি এবার নির্বাচন একপক্ষীয়ভাবে নির্বাচন হবে। জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। ইয়াত কোনো ডাউট ৰাখিব নালাগে। বিৰোধীয়ে কিছুমান আসন পাব, সেইটো স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু মেজৰিটিতকৈ বেছি আমাক আসন ৰাইজে দিব, এই কথাটো নিশ্চিত থাকক। যি দৃশ্য দেখা গৈছে, জনসাধাৰণৰ যি অংশগ্ৰহণ আছে, এই অংশগ্ৰহণ বহুত বেছি। এই অংশগ্ৰহণত কোনো এতিয়া ব্ৰেক কৰিব নোৱাৰিব, এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে। মই কোনো বিশেষজ্ঞ নহয়, কিন্তু মোৰ যি হিচাপ আমি দেখিছোঁ, এই হিচাপ মতে আমি 90খনতকৈ বেছি আসন পাব লাগে। সংখ্যা কোৱাটো উচিত নহয়, কিন্তু জনসাধাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ সভা সমিতি, বিজেপি লিডাৰ সকলৰ মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক, মিত্ৰজোঁটৰ মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক, এই সকলোবিলাক কালকুলেশ্যন কৰি আপুনি ইমান দেখিবলৈ পাব। বিগত বহু বছৰ আমি চাইছোঁ তেওঁৰ যে ৰাষ্ট্ৰপতি ভক্তি আৰু তেওঁৰ যে ভাৱধাৰা তেওঁ আজি কিঞ্চিত কৰোঁতে ইয়াত ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ যে আমাৰ অসমৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হয়, লামডিং সমষ্টি ভালুকপুং ফিল্ডত তেওঁ আহিছিল আৰু তেওঁ কোৱা কথাবিলাক একচুৱেল তেওঁ কেতিয়াবা আমি আমাৰ বিজেপি তেওঁ মুখপাত্ৰ হয় আৰু তেওঁ সাংসদো হয়। আমি কেতিয়াবা তেওঁৰ সদনত তেওঁৰ মন্তব্যবিলাক শুনি থাকোঁ। আপোনালোকে মিলাই ল'ব, তেওঁৰ কথাবিলাক তেওঁৰ দ্বাৰা বহুতো আছে, তেওঁৰ কথাবিলাক আমি ৰন্ধে ৰন্ধে অনুভৱ কৰিব লাগে। আৰু আমি বিজেপি কৰোঁ, আৰু বিজেপি কিয় কৰিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষ অসম তথা লামডিংবাসী ৰাইজৰ বিজেপি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ আমি লামডিং সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ অহাৰ কাৰণে তেওঁক আন্তৰিকভাৱে সন্মান জ্ঞাপন কৰিলোঁ। উপস্থিত আছিল আমাৰ সাংসদ মহোদয় জগমান্তিক সন্মান থাকিল। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ সমগ্ৰ লামডিংবাসী ৰাইজক মোৰ অনুৰোধ থাকিল, নিমন্ত্ৰণ থাকিল, অহা 6 এপ্ৰিল আমাৰ দেশৰ তেজস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ হোজাই জিলা আমাৰ শংকৰদেৱ খেলপথাৰতে উপস্থিত হ'ব। দুপৰীয়া 12 বজা পোৱাকে ৰাইজ যেন ইয়াৰ আগত তাত উপস্থিত থাকে, তাৰ কাৰণে তেওঁক এনেকুৱা আমি হিলদল ভাঙি আহিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে সন্মান জ্ঞাপন কৰে, তাৰ কাৰণে মোৰ অনুৰোধো থাকিল, আহ্বান থাকিল, নিমন্ত্ৰণ থাকিল। 6 এপ্ৰিল দেশৰ তেজস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ শংকৰদেৱ আমাৰ খেলপথাৰত আহিব, আমি সকলোৱে তাত উপস্থিত থাকিব লাগে। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आसाम के लांगडिंग विधानसभा के लंका एरिया में मैं आज एक विशाल जनसभा में भाग लिया, उन्हें संबोधित करने का मौका मिला। यहाँ शिबू मिश्रा जी जो 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार भी विधायक बनने वाले हैं, जनता के आशीर्वाद से उनका साथ प्राप्त हुआ। कामाख्या प्रसाद तासा जी हमारे सांसद काजीरंगा के, उनकी उपस्थिति रही और जनता जनार्दन ने मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार से यहाँ अनेकों विकास के काम हुए हैं, मैंने खुद जनता से जब पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप जिस सड़क से आए उस पे जो फ्लाईओवर बना है, विवेकानंद फ्लाईओवर, उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव आया है। NH-27 में जिस प्रकार से उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बनने से आज यहाँ से गुवाहाटी तक जो पहले 5.5 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 घंटे में लोग लामडिंग से, लंका से गुवाहाटी पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जनता जनार्दन ने कहा और मोदी जी तक पहुँचाने के लिए भी कहा, उन्होंने कहा कि आप जरूर बोलिएगा कि हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं वो आज एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं। जनता में से एक माता ने मुझे आते समय रास्ते में ये भी कहा था कि जब आप भाषण देना तो ये भी बोलना कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राज्यसभा मेंबर बना के आसाम से भेजा था, मगर वो एक बार भी आसाम नहीं आए, केवल नॉमिनेशन भरने आते थे। मगर मोदी जी 70 से भी अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए NE मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं था, उनके लिए NE मतलब नॉन एग्जिस्टेंट था। और मोदी जी के आने के पश्चात NE का मतलब न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ बना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के प्रति हमारे प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी का विशेष ध्यान है। आसाम में इसी विकास के कारण बहुत बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अवश्य बनेगी। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବି କହିଛି, କାହିଁକି କି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମିଜ ଭାଷା ଏ ଭାଷା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂସ୍କୃତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଖାନ ପାନ, ଆମର ରହିବା, ଆମର ପିନ୍ଧିବା, ଆମର ବେଶ ଭୂଷା ଗୋଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୁଁ कहले बसी पड़ो, तो से कहले ओ हम भी बोलते हैं बही जाओ, आप भी बोलते हैं बसी पड़ो, कितना सब एक जैसे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, ओडिशा, बंगाल और असम में हम लोग हुड़ाहुड़ी बोलते हैं, बंगाल में हुलहुल बोलते हैं, असम में भी हुलहुल बोलते हैं। मतलब महिलाएं शुभ काम से पहले एक ऐसी ध्वनि निकालती है जो शुभ होता है, वो हमारे तीनों राज्यों में एक जैसा होता है। इसलिए जो गठबंधन हम तीनों राज्यों के बीच का है, ये दिखाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 9181 307 2221।